Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po yung mga ibang mga estudyante namin. Wala na po silang klase. Ngayon po ay naglalaro sila dito sa Kanyugan. Ayun po, tingnan niyo yung paglalaro nila. Ayun. So lalapitan po natin sila. Susubukan natin silang kausapin. Ito, naglalaro ng meme 3. Subukan natin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas muka? Ismin Nurul Am. Kaifa haluka ya Nurul Am? Ismin. Kaifa haluka? Alhamdulillah ana bikay. Masya Allah. Masya Allah. Punta tayo sa isa pang estudyante ng Madrasa Kabatyol. Ito, nagtatumatakbo. Ito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kay mas muka? Ismi Habir. Kaifa haluka ya Habir? Alhamdulillah ana bikay. Masya Allah. Ito naman isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas muka? Ismi Rashid. Kaifa haluka ya Rashid? Alhamdulillah ana bikay. Aywa, Masya Allah. Ito. Oh, bakit walang tandong? Saan ang tandong mo? Magtandong ka. Assalamualaikum. Mas muki? Kaifa haluki ya Sayma? Wag alisin ang tandong ha. Ito pa yung isa, wala ding tandong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas muki? Ismi Kulin. Kaifa haluki ya Kulin? Alhamdulillah. Ana bikay. Masya Allah. Masaya ka ba, Kulin? Awas. Sige daw. Sige, paano yung laro na yan? Sige daw. Ayun. Ito pala yung laro nila. Ayun pa sa kabila, oh. Yun, oh. Yun. Subukan. Ito. Iba yung laro nito. Umaakyat sa meme 3. Ayun, oh. Ayun, oh. Dalawa na sila. Napakasaya nila. Masya Allah. Ang saya-saya ng mga estudyante ng Madrasa Kanalo. Masya Allah. Ayun sila, ayun. Ayun, lapitan natin yung dalawa na yan, oh. Ayun. Lapitan natin. Ayan. I-interviewin din natin sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Nahnu Bikay. Bikay. Aywa. Mas muki? Ismi. Anti, mas muki? Ismi Shadia. Ismi Shahada Ashadia. Kaifa haluki ya Ashadia? Alhamdulillah. Ana bikay. Masya Allah. Ito, wala ring tandong. Bakit wala ng tandong ninyo? Magtandong kayo Ayun pa, oh. Ito, interviewin natin. Masaya ba kayo? Bakit dito kayo naglalaro? Walang laruan sa baba. Ito, wala. Okay. Sige daw, be. Sige, Masya Allah. Sige, ulit. Magbilang kayo para sabay-sabay. Bilang. Wahid, sige. Masya Allah, ang saya-saya nila. Parang ganito din siguro yung kabataan ng nanay ni Ashadia. Bilang kayo, bilang.